अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान ओरान की लास्ट एपिसोड 26 के अंदर खुश आमदीद। इस एपिसोड का आगाज़ वहीं से होता है जहां एमरानुस साहब और फातिमा खातून जो कि आग में जल रहे होते हैं। सुल्तान ओरान और अलाउद्दीन सरदार उनको बचाने के लिए आगे भागते हैं और तलवार की मदद से ताले को तोड़ने के बाद उन्हें बाहिफाजत आग से बाहर निकाल लेते हैं। इस पर एमरानुस साहब सुल्तान ओरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हसपुरचा खातून कहती है, यहाँ से बच जाने की तरह आप अपने ऊपर लगने वाले बोतान से भी आज़ाद हो गए एवरानुस साहब। ये सुनते हुए एवरानुस साहब हैरान होते हैं। हसपोर्चा खातून कहती है, अनस्तासिया, वो आंद्रियास की बेटी है। ये सब डेफने का खेल था। बहादुर सरदार कहता है, वक्त से भी ज़्यादा जी चुके हैं एवरानुस साहब, अब उनका हक अंधेरी ज़मीन है। सुल्तान कहते हैं, हम जंगल में फैल कर उन्हें तलाश करेंगे, अब से वो किसी के हाथ बुराई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम सुल्तान ओरहान के सिपाहियों को देखते हैं जो कि मुसलसल दोरसुन सरदार को तलाश कर रहे होते हैं। काफ़ी देर छानबीन करने के बाद वो देखते हैं कि दोरसुन सरदार का घोड़ा जो कि दरख्त के साथ बांधे खड़ा होता है। ये देखते हुए सिपाही आगे बढ़ते हैं और दोरसुन सरदार के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि दोरसुन सरदार जख्मी हालत में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद जंगल के अंदर डेफने को दिखाया जाता है जो मुसलसल अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। हलीमा, फातिमा और अस्पोर्चा जो कि डेफने को तलाश कर रही होती हैं। डेफने एक दरख्त के पीछे छुपती है और इसी दौरान हलीमा भी उसके पास पहुंच चुकी होती है। ये देखते हुए जैसे ही हलीमा खातून उस पर वार करने की कोशिश करती है, डेफने उसे लात मारते हुए गिरा देती है और इसके बाद हलीमा से कहती है, आज तुम मरोगी हलीमा, मैं तुम्हारे इस प्यारे चेहरे को चीर फाड़ दूंगी। इसी दौरान अस्पोर्चा खातून डेफने की जानिब खंजर को फेंकती है और खंजर सीधा उसके सीने के अंदर जा पेवस्त होता है। डेफने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बगैर किसी खौफ से अस्पोर्चा खातून से कहती है, तुम खुद को फतेह समझ रही हो हाँ अस्पोर्चा? मैंने अपनी बहन से ऐसी बातें कही हैं कि उसका गुस्सा तुम पर कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम जिंदगी भर दूसरी औरत के तौर पर नीलोफिर का साया बनकर रहोगी। ये कहते साथ वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। इसके बाद जंगल के अंदर यगीत और एवरानुस साहब को दिखाया जाता है। यगीत जो मुसलसल जान बचाते हुए भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि एवरानुस साहब और सुल्तान ओरहान जो कि चारों जानब से अपने सिपाहियों समेत उसे घेर लेते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची यगीत। एक सरदार कहता है, कम अज़ कम मरते वक्त तो बाइज़्ज़त तरीके से पेश आओ यगीत। फातिमा खातून कहती है, तुमने जिस डेफने के साथ मिलकर बुराइयां की वो मर चुकी है यगीत, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं बचा। एवरानुस साहब कहते हैं, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे सकोगे। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम धोखा नहीं दे सकोगे? तुम और तुम्हारे वालिद जो कि लालच के शिकार बन गए, तुमने सोचा कि हम ओरान को मार देंगे और बोरसा के सुल्तान बन जाएंगे, क्या वाकई? ये कहते साथ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। इसके बाद उसकी जानिब तलवार तानते हुए कहते हैं, लेकिन एक बात और भी है जो तुम भूल गए हो, बुराई को हमेशा शिकस्त से दो चार ही होना है। ये गीत कहता है, और अच्छे तुम हो ओरहान, तुम अपने अलावा किसके लिए सोचते हो? अपनी लालच और तकब्बुर की वजह से किसी को खातिर में ना लाने वाले तुम भी हो। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारी जान ले लेता लेकिन हम अपनी तलवार को गंदा नहीं करने वाले। सुल्तान बात कर रहे होते हैं, इसी दौरान यगीत भी चालाकी दिखाते हुए खंजर निकाल रहा होता है। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी जान बेकीमत है लेकिन तुम्हारा खून आली सल्जोक का खून है, इसी के मुताबिक तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये कहते साथ जैसे वो जा रहे होते हैं, यगीत फौरन ही उठकर सुल्तान पर हमला करने की कोशिश करता है। तमाम सिपाही सुल्तान को पुकारते हैं। सुल्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ करते हुए यगीत का बाजू पकड़ते हैं और उसके सीने के अंदर खंजर को पेवस्त कर देते हैं। इससे यगीत भी अपने इंतकाम को पहुंच चुका होता है। सुल्तान ये देखते हुए कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा हक मिल चुका है यगीत। इसके बाद हम सिमंदरिया किले के अंदर शहनशाह, एंद्रियास और शहीनशाह को देखते हैं। शहनशाह कहता है, मेरे तुम्हें अपने जल्दी में यहाँ बुलाने की वजह यह है कि अब हमारे पास खोने का वक्त नहीं है। शहीनशाह पूछता है, इस अजलत का क्या वजह है शहनशाह? शहनशाह कहता है, कुस्तुनतिनिया से जिस खबर का मुझे इंतज़ार था वो आ चुकी है। मेरी फ़ौज सरहदों की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार है। एंद्रियास कहता है, इस सूरत में हमारा पहला हदफ उस्मानियों के खाना बदोश कबाइल होने चाहिए इज्जत माब। शहनशाह मुस्कुराते हुए कहता है, एंद्रियास किसी वक्त तुम तुर्कों में घुसा था, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। एंद्रियास कहता है, तुर्क मौसम बहार में पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, जब वो वहाँ अपने कबाइल कायम कर लेते हैं तो उन पर हमला करना और उनकी कमज़ोरी की हालत में पकड़ने का बेहतरीन तरीका होगा। शहीनशाह कहता है, कमांडार एंद्रियास हक बजानिब है। अगर हम मौसम गर्मा से पहले उनके पहाड़ी कबाइल पर हमला करते हैं तो हम उस्मानियों को बहुत बड़ा धचका लगाएंगे। शहनशाह कहता है, जबकि मेरी फ़ौज उन हदाफ को तबाह कर देगी, हमें एसकी असार के साइल से भी भरपूर मदद मिलेगी। शहीनशाह कहता है, दमीर खान की कमान में करासी बहरी बेड़ा एसकी असार से उन पर हमला करेगा। दो लश्करों के दरमियान फंस जाने वाला ओरहान खुद को जहन्नम की गहराई में पाएगा। इसके बाद हम सुल्तान और उनके सिपाहियों को देखते हैं जो बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे होते हैं। सुल्तान अपने तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, हमारे सफरी दरवेशों और जासूसों से मिलने वाली खबर के मुताबिक तकरीबन 8,000 फौजी कुस्तुनतिनिया छोड़ चुका है। सरदार कहता है, ये तादाद तो बहुत ज़्यादा है मेरे सुल्तान। अच्छा, तो क्या हम उनका गुजरगाह के बारे में जानते हैं? अलाउद्दीन सरदार कहते हैं, वो बेड़े के जरिए बासपोर्ट को अबूर करेंगे।
اور اس کو دار سے زمین پر سرحدوں کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ تو ران سردار کہتا ہے کہ ذیلچہ پہاڑی کو فتح کر کے ہم ان کے رستے کو نظروں میں رکھنے والی جگہ پر فائز ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں آپ اس جگہ پر لشکر گاہ قائم کریں گے، ہم دوسری پہاڑوں کو فتح کر کے ایس کی اثار پر نظر رکھنے والی دوسری جگہ پر شہنشاہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علاؤ الدین سردار کہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم ہجرت کرنے والے قبائل کو ان پہاڑیوں پر منتقل کر دیں گے میرے سلطان۔ ایورانوس صاحب کہتے ہیں کہ ذیلچہ پہاڑی میں ہماری فتح کے بارے میں سن کر وہ ہمارے اقدامات کے بارے میں اندازہ لگا کر نئے منصوبے بنائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں ان کا منصوبہ سمندر سے خشکی پر فوج کو مدد فراہم کرنے سے متعلق ہوگا، لیکن ہم ان کے تمام بحری بیڑوں کو کراسی بندرگاہ سے روانہ ہونے سے پہلے جلا دیں گے۔ کارا خلیل کہتے ہیں برائی کی طرف بڑھنے والی ان کی ہمت ان کے بحری بیڑوں کی طرح سمندر میں ڈوب جائے گی میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میرے سرداران، میرے ساتھیوں، یہ ان سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے جو سرحدوں نے کبھی دیکھی ہے۔ ہم اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فتح کی تلوار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سنتے ہوئے تمام سرداران اور سپاہی اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سمندری قلعے کے اندر شہنشاہ کو دیکھتے ہیں جو کافی غمگین حالت کے ساتھ اکیلے بیٹھا ہوتا ہے۔ اندریاس یہ دیکھتے ہوئے اس کے پاس جا کر کہتا ہے تھوڑا رہ گیا ہے، تمہیں اپنی خواہش کی امارات اور طاقت حاصل ہو جائیں گے شہنشاہ۔ شہنشاہ غمگین انداز کے ساتھ کہتا ہے عثمان صاحب اور میں اکثر شکار پر جایا کرتے تھے، اورحان بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن میرے حضور نے اسے کبھی کبھار اجازت دی۔ یعنی شہر میں ذیلچہ نامی ایک بہت دشوار گزار جگہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ یہ شکار کے لائق جگہ ہے۔ عثمان صاحب نے چلنے کو کہا، اورحان ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن عثمان سردار نے اسے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ہمارے ہتھیار اٹھائے اور روانہ ہو گئے، مگر رستے میں شدید بارش اور طوفان آ گیا، آگے بڑھتے رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ عثمان سردار اور میں واپس لوٹ آئے، لیکن اورحان قبیلے میں موجود نہیں تھا۔ اندریاس پوچھتا ہے وہ کہاں تھا؟ اس پر شہنشاہ کہتا ہے شام کے وقت وہ ذیلچہ میں شکار کیے ہوئے جانور کے ساتھ واپس آیا، اورحان صاحب کو معمولی مت سمجھنا۔ اندریاس کہتا ہے شہنشاہ صاحب، اورحان ایک شکار ہے اور ہم شکاری ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ اسی دوران قلعے کی فصیلوں پر ایک سپاہی کھڑے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہتا ہے دروازہ کھولو، ڈسپینیا ایک لاش لے کر آ رہی ہے۔ جیسے ہی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جگید کی ہوتی ہے جسے گھوڑے پر لے کر آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے شہنشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جیسے اس کے جسم کا آدھا حصہ گر چکا ہو۔ ڈسپینیا اندریاس سے کہتی ہے یہ اورحان کا کیا دھرا ہے۔ شہنشاہ اپنے بیٹے کی موت کا منظر دیکھتے ہوئے کافی گھبرا چکا ہوتا ہے اور لڑکھتی زبان سے کہتا ہے میرا بیٹا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اندریاس یہ دیکھتے ہوئے ڈسپینیا سے کہتا ہے ہم اورحان سے اس کی بہت بھاری قیمت وصول کریں گے۔ اس کے بعد ہم بحری جہاز پر فاطمہ خاتون اور ایورانوس صاحب کو دیکھتے ہیں۔ فاطمہ خاتون جو ایورانوس صاحب سے ناراض کھڑی ہوتی ہے۔ ایورانوس صاحب جیسے ہی فاطمہ خاتون کو پکارتے ہیں، فاطمہ اس کے پیٹ کے اندر مکہ مارتے ہوئے کہتی ہے کیا انہوں نے تمہیں اس طرح مارا تھا؟ ایورانوس صاحب کہتے ہیں انہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے اذیت دی، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ کیا آپ بھی تمہارے دل کی آگ نہیں بجھی؟ فاطمہ کہتی ہے ابھی نہیں ایورانوس صاحب۔ ایورانوس صاحب کہتے ہیں ایسا مت کرو فاطمہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اپنا ماضی چھوڑ آیا ہوں، میں اس نظر کو پہچانتا ہوں، نظر جو کہتی ہے دنیا بھاڑ میں جائے، اور میں بس تھک چکی ہوں۔ درست کہا نا فاطمہ، میں نے تمہیں بتایا کہ میں اپنا ماضی چھوڑ چکا ہوں، دیکھو میری دنیا اور آخرت اب تم ہی ہو۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔